କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆମର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି କୋର୍ସ ଲାଇଫ୍ ବା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାପଦ ଏ ଭାବନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଯାହା ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜୀବନ ସାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ବି ସଫଳ ହୁଏନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଶପ୍ତକୁ ହଟେଇ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଶାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜା ହିଜକିୟା ରାଜାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟ ମନସ୍ସୀଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରୁ ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପା ଯିଏକି ହିଜକିୟା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟମାନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାବିଲକୁ ଗଲେ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାବିଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ତାକୁ କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମନସ୍ସୀ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନସ୍ସୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 33-6 ପଦରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତଜନକ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ହିଁ ଅଭିଶାପ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆମର ପଛରେ ଘୁରାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଭିଶାପ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଟୋମେଟିକାଲ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ ନ କରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲ ସେ ପାପ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଭିଶାପ ତା ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ
से किपरि भाव अभिशाप ठार मुक्त। तो बंधु माने गोटे गण कुकुड़ा बहुत अंडा दे थाए आ सब बेले से चिंता करू थाए मो पिला मानकर मु से फेटी नेबी बा मो पिला मानक मु उद्धार करिबी, किंतु से अनुपस्थित थिबा समय रे बिलुआ माने आसंती आ गधिया माने आसिकी तांकर छुआ को खाई दियंती। बिचरा बहुत क्रंदन करू थाए। एपर दिने गोटे काऊ आसिला कहिला कुकुड़ा भाई तमे जमा चिंता करनी मो तुम पाई गोटे भल जगह निरापद स्थान मु बाछिची आ से स्थान को तुमको मु नहीं जीवी, किंतु गोटे जिनिस मते तुमर गोटे छुआ को देवाक पड़ो आहार करी तापर मु तुमको साहाय्य करी। आओ ऊपर बसी गछ ऊपर बसी दृश्य देखुला गोटे चुई चढ़ी सी तांको कहूची काऊ को जेते बेले काऊ कहिबार कथा सुनिला से बहुत दुखित हैला, कारण काऊ तार बसा को मध्य भांगी देछि, ता परिवार को उजाड़ी देछि। तेणु से भाविला निश्चित भाव रे मो ए कुकुड़ा को साहाय्य करी। तेणु कुकुड़ार से सांग हो गला। तो बंधु माने से समय से माने विचार कले आमर छुआ मानू किए आमको आदेश देव किए आमको गोटे भल विषय कहब आर कथा को आम श्रवण करवा आम पिला माने भल रहिबे। तेणु से माने पक्षी रजा जहाँकि मयूर कहुए तांको निकट को गले आउ तांको जेते बेले निजर दुख प्रकाश कले सही समय रे एही मयूर रजा तांको कहूची कारण तुमको प्रभु उड़िया पाई पर देइछंती आउ तुमे जदि चाहिबो उड़ी मध्य पारिबो। तुमको प्रभु कौन सी विषयर भाव कोई नहांती, तुमे दौड़ी मध्य पारिबो उड़ी मध्य पारिबो, किंतु तुमे चेष्टा करना, तुमे चेष्टा करना। से दिन माँ छुआ मानक विषय जानी पारला आउ से मानक उड़ीवा पाई शिखाइला। तो बंधु माने आज ईश्वर आमको ऑलरेडी मुक्ति दे अच्छी जहाँकि आम एक अभिशप्तमय जीवन न काटी एक ब्लेसिंग जीवन आम काटी पारिबा ताहा आम हाथ अच्छे। किंतु यही माँ कुकुड़ा जेपरी सब किछि व्यवस्था थिला ता पाखरे किंतु से केबे उड़िया पाई चेष्टा करूनथिला। सेही पर जदि आमे आम जीवन रे आज संपूर्ण भाव रे अभिशप्त मुक्त जीवन काटिया पाई चाहूछु ताहले माँ कुकुड़ा परी आमे उड़िया को पड़िबो। तो बंधु माने गोटे जिनिस होची गोटे बापार 3 जन पुओ थिले से 2 जन बहुत एजुकेटेड और वेरी स्मार्ट एवं से माने सब बेले सान भाई को निंदा करुले जे आम सान भाई मूर्ख ता पाखरे कौन सी भल ज्ञान नाही बापांकर कथा जमा शुणु नाही आओ ये गोटे कुलांगार ये जन्म हेबा द्वारा आम परिवार शांति सृष्टि है। अनेक किसी विषय मान तांकर भाई विरुद्ध से माने कहउथांती किंतु सान भाई को बापा बहुत स्नेह करे। तो बंधु माने अनेक वर्ष बीती गला बड़ पुओ माने बड़ बड़ चाकरी कले किंतु सान पुओ गोटे कुली काम करुथाए किंतु से बापा को बहुत स्नेह करता। आउ दिने बापांकर बहुत देह खराब है आ बापा से समय तीन पुओं को से निमंत्रण कला आउ मरिबा समय मो पाखरे मो पिला माने रुहंतु किंतु 2 पुओंकर पाखरे जमा समय नाही आउ से माने जते बेले हॉस्पिटल आसिले बापा को भेटिबा पाई से समय से माने बहुत दामिका फल अंगूर नाशपति आनी देथिले किंतु बापा को पाखरे प्रेजेंट होई नथिले से माने किंतु सान पुओ ता पाखरे बापा को देवा पाई किछि नथिला किंतु बापा को पाखरे सीए बापा को सांत्वना दउथला बापांकर सुस्थ हेबा पाई प्रार्थना करुथला।
तो बंधु माने सेई सान पुओं को बापा शेष तार जहा धन संपत्ति थिला सबू सान पुओं ना उइल करदेला। बड़ भाई माने बहुत रागिले आ बड़ भाई माने भाविले जे जो बापा आमको अधिक स्नेह करुला आमको अधिक प्रेम करुला एबे किमिति सान भाई को से अधिक प्रेम कला सब चकित हो गले बंधु मान। प्रकृत में बंधु मान गोटे विषय होची प्रभु चाहूना जे आमे ताको किछि देबा धन संपद ताको आमे देबा। प्रभु चाहती आमे प्रभुंको सहित रहिबा प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रभु को प्रेम करिबा आ प्रभुंकर कथा को श्रवण करिबा। तो बंधु माने मु आशा करुछि आज यही वाक्य माध्यम प्रभु आपण मानक हृदय कथा कहिबे जो द्वारा कि आपण माने एक अभिशप्त मुक्त जीवन काटि पारिबे। जे पर्यंत प्रभु आम सहित रही नाहंती आम हृदय रही नाहंती से पर्यंत आम अभिशप्तमय जीवन काटुचे। जे पर्यंत परमेश्वर को आमर पापमय समस्त हृदय आमे तांको चरण तले समर्पी देइनु सेही पर्यंत आम अभिशप्तमय जीवन काटुचे। जो समय प्रभु आमर पाखरे रहिबे आमे प्रभुंको पाखरे रहिबा ताहले आमे एक ब्लेसिंग लाइफ काटि पारिबा। तो बंधु माने आशा करुछि प्रभु आज वाक्य माध्यम आपण मानकु प्रत्येकଙ୍କୁ स्पर्श करने सहित आपण मानकु एक ब्लेसिंग लाइफ दियंतु। समस्त को पुनर्बार ख्रीष्ट प्रेम प्रेरित।